हाय पिलामाने समस्त को ओडिया सार वेब यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही भिडियोटी षष्ठ श्रेणी पिला समस्त जानिथिबा ओडिशा आदर्श विद्यालय PD3 एग्जामिनेशन आसंता 24 तारिख रु आरंभ होगा जाउछि ताको दृष्टि रखी मो एही PD3 सिलेबस थिबा जेते सब चैप्टर्स अछि सही चैप्टर्स रु मोट 50 टी गुरुत्वपूर्ण MCQ प्रश्न एही भिडियो रे मो आनी देछि। समस्त को जानिबा में कहिबी कि एही PD3 सिलेबस रे तम चैप्टर्स गुडी को अछि गद्य रु अछि देखो देशप्रेमी कैदी किए भाषे किए बुड़े विश्व विजय विवेकानंद वृक्षलता आमर बंधु एवं पद्यर अच्छी शरत नई कूले यही मोट 5टी पाठ रु 50 टी MCQ प्रश्न यही भिडियो रही। आशा करछे समस्त को भल लगे। चलो आम विलम्ब न करी भिडियोटी आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न आर्किमिडीज केउठी जन्म नहीं इटाली सिराक्यूज ग्रीस रोम इजिप्ट उत्तर हम इटाली सिराक्यूज। नंबर 2 नई पाखरे क्यों पक्षी मौन रे शिकार पाई बसी काऊ बक हंस चढ़ई उत्तर हम बक। नंबर 3 गुरु शिष्य मान को कहीं जंगल को पठाई प्राणी देखा वृक्षलतार दोष गुण जाना औषध आने शिकार करने को उत्तर हम वृक्षलतार दोष गुण जाना। नंबर 4 किए सावरकर को देखि शिवाजी पुनर्जन्म होइछन्ति बोली कहिथिले नेताजी गांधी लोकमान्य तिलक रानी लक्ष्मीबाई उत्तर हम लोकमान्य तिलक। नंबर 5 सावरकर को क्यों जेल रे नजरबंदी करागला असुरगढ़ कलापाणी अलीपुर बंदे हाउस उत्तर हम अलीपुर। नंबर 6 कलापाणी रे बंदी मान को दिन को केते सेर तेल बाहर करने को कहा जाउथला 10 15 20 12 उत्तर हम 15। नंबर 7 राजा आर्किमिडीज को कौन जानिबा को कहिथिले मुकुट काहेकि ओजन सुनार मूल्य मुकुट खांटी सुना कि नहीं मुकुट भार उत्तर हम मुकुट खांटी सुना कि नहीं। नंबर 8 आलोक संश्लेषण समय रे वृक्ष क्यों गैस ग्रहण करती सल्फर डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल अम्लजान नाइट्रस ऑक्साइड उत्तर हम अंगारकाम्ल। नंबर 9 कूल यही शब्दर अर्थ कौन वंश तट नलकल कोईला उत्तर हम तट। नंबर 10 शरत नईकूले कविताटी क्यों कवितारू संगृहीत धूप हेमपुष्प मल्लिका कैशोरिका उत्तर हम कैशोरिका। 11 नंबर किए भाषे किए बुड़े यही पाठर लेखकों नाम कौन राधामोहन गड़नायक डॉक्टर शुभेंद्र मोहन श्रीचंदन सिंह राम प्रसाद महांती डॉक्टर कुलमणि सामल उत्तर हम डॉक्टर कुलमणि सामल। 12 नंबर सावरकर को अंडमान केते वर्ष पर मुक्त करा जाइथिला 10 8 16 20 उत्तर हम 10। 13 नंबर समुदुणी यही शब्दर पुलिंग रूप कौन है दुणी समुदु समुद समुदी उत्तर हम समुदी। 14 नंबर विवेकानंद प्रिय विदेशी शिष्या किए सिस्टर लुसी मीराबाई सिस्टर निर्मला मार्गारेट नोबेल भगिनी निवेदिता उत्तर हम मार्गारेट नोबेल जहाँ ना भगिनी निवेदिता। 15 नंबर लंडन रे सावरकर को कहीं गिरफ करा जाइथिला आतंकवादी हेबारु चोरी करिबारु देश पई विद्रोह करिबारु दलित आंदोलन करिबारु उत्तर हम देश पई विद्रोह करिबारु। 16 नंबर केउं दल सावरकर कॉलेज रे गढ़िथिले युव भारत मित्रमेला अभिनव भारत वंदे मातरम उत्तर हम मित्रमेला। 17 नंबर विवेकानंद का पिता नाम कौन भुवनेश्वरी रामकृष्ण वीरेश्वर विश्वनाथ दत्त उत्तर हम विश्वनाथ दत्त। 18 नंबर आकाश रे क्यों पक्षी उड़ी डाकुला बग काऊ मयूर शंखचिल उत्तर हम शंखचिल। 19 नंबर चिकागोर विश्व धर्मसभा केबे होइथिला 1902 1886 1893 1885 उत्तर हम 1893। 20 नंबर आर्किमिडीज केउठी यूरेका अनुभव करथिले राजप्रसाद रे शिक्षालय रे बजार गाधुआ घरे उत्तर हम गाधुआ घरे। 21 नंबर शरत नईकूले कविताटीर कवि नाम कौन गोपबंधु दास बलराम दास राधामोहन गड़नायक विद्युत प्रभा देवी उत्तर हम राधामोहन गड़नायक। 22 नंबर नाटक रे शेष रे काहाकू पुलिस धरी नेला गुंडा नाटक निर्देशक अभिनेता निरीह लोक उत्तर हम निरीह लोक। 23 नंबर सावरकर काहाकू कलापाणी रे देखी अश्रु ढाली थिले बापा गणेश तिलक नारायण उत्तर हम गणेश। 24 नंबर
ସାଭରକର କେଉଁ ଦେଶକୁ ଆଇନ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଲଣ୍ଡନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ହେବ ଲଣ୍ଡନ। 25 ନମ୍ବର କିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଗଛ ଦରକାରୀ? ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଚରକ, ସୁଶ୍ରୁତ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେବ ଚରକ। 26 ନମ୍ବର ବୃକ୍ଷଲତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସବୁଜ ଧନ, ସବୁଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଆୟୁର୍ବେଦ ସାଥୀ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ଉତ୍ତର ହେବ ସବୁଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। 27 ନମ୍ବର ଶରତ ନଈକୂଳେ କବିତାରେ କବି କେଉଁ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି? ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନିମ୍ବ ଗଛ, ବଟ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଉତ୍ତର ହେବ ଆମ୍ବ ଗଛ। 28 ନମ୍ବର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ। ଉତ୍ତର ହେବ କଳାହାଣ୍ଡି। 29 ନମ୍ବର ବିଲେ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ, ଖେଳିବାକୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ପଢ଼ିବାକୁ। ଉତ୍ତର ହେବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। 30 ନମ୍ବର ଚିକାଗୋରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆରମ୍ଭିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା? ସଭାପତି ମହାଶୟ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଆମେରିକାବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଆମେରିକାବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। 31 ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ହନୁମାନ, ନରେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତର ହେବ ବିଲେ। 32 ନମ୍ବର ବିଲେଙ୍କ ମା କାହାକୁ ପୂଜା କରି ପୁଅ ପାଇଥିଲେ? ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ବିଷ୍ଣୁ, କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା। ଉତ୍ତର ହେବ ବୀରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। 33 ନମ୍ବର ଶରତ ନଈକୂଳେ କବିତାରେ ନଈରେ କେଉଁଠି ଝାମ୍ପ ମାରୁଥିଲା? ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ମାଛ, ଟିମି, ସାରଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ହେବ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। 34 ନମ୍ବର ନ୍ୟୁନ ଏ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ? ନୁନ, ଉନ, ନ୍ୟୁନ, ନିନ। ଉତ୍ତର ହେବ ନ୍ୟୁନ। 35 ନମ୍ବର ୟୁରେକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ପାଇଗଲି, ମୁଁ ଧାଇଁଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଉତ୍ତର ହେବ ମୁଁ ପାଇଗଲି। 36 ନମ୍ବର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1885, 1897, 1886, 1893। ଉତ୍ତର ହେବ 1897। 37 ନମ୍ବର ବୀର ଏହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଭୀରୁ, ବୀରା, ବୀରାଙ୍ଗନା, ବୀରୁ। ଉତ୍ତର ହେବ ଭୀରୁ। 38 ନମ୍ବର ନରେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜନୀତି, କୃଷି, ଜନସେବା। ଉତ୍ତର ହେବ ଜନସେବା। 39 ନମ୍ବର ମୌନ ଏ ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ମୀନ, ମନ, ମୌନ, ମୌନ। ଉତ୍ତର ହେବ ସି ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ମୌନ। 40 ନମ୍ବର ନଈର ଆରପାରରେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି? ଜଙ୍ଗଲ, ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା, ଗୋପାଳ ପୁଅ ଗାଈ ଚରେଇବା ଦୃଶ୍ୟ, ସହର। ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଗାଈ ଚରେଇବା ଦୃଶ୍ୟ। 41 ନମ୍ବର ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଭୂମି କିପରି ହୁଏ? ଜଳମୟ, ଶୁଷ୍କ ଓ ଊଷର, ସବୁଜ, ଅଧିକ ଉର୍ବର। ଉତ୍ତର ହେବ ଶୁଷ୍କ ଓ ଊଷର। 42 ନମ୍ବର ଚରକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ, ରସ ରତ୍ନାକର, ଆୟୁର୍ବେଦ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଚରକ ସଂହିତା। ଉତ୍ତର ହେବ ଚରକ ସଂହିତା। 43 ନମ୍ବର ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଜାଣନ୍ତି ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ। ଉତ୍ତର ହେବ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। 44 ନମ୍ବର ବାଘୁଣୀ ଏହି ଶବ୍ଦର ପୁଲିଙ୍ଗ ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ବଘ, ଉଣି, ବାଘ, ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ। ଉତ୍ତର ହେବ ବାଘ। 45 ନମ୍ବର ଆର୍କିମିଡିସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲରେ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ରୋଗରେ ସମୁଦ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ଉତ୍ତର ହେବ ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲରେ। 46 ନମ୍ବର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ କିପରି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା? ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଥର, ଦିନକୁ ଏକ ଥର, ବର୍ଷା ଜଳରେ। କୌଣସି ଦିନ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ହେବ ବର୍ଷା ଜଳରେ। 47 ନମ୍ବର ସାଭରକରଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ? ତାତ୍ୟା, ନାରାୟଣ, ଗଣେଶ, ଦାମୋଦର। ଉତ୍ତର ହେବ ତାତ୍ୟା। 48 ନମ୍ବର କବିଙ୍କ ଆଖିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଚଢ଼େଇ, ପତଙ୍ଗ, ଭ୍ରମର, ପବନ। ଉତ୍ତର ହେବ ଭ୍ରମର। 49 ନମ୍ବର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ କେଉଁଠି ଥିଲା? କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କାଶୀ। ଉତ୍ତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। 50 ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଶରତ ନଈକୂଳରେ କବିତାରେ କେଉଁ ଫୁଲର ମହକର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଚମ୍ପା, ଗୋଲାପ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଉତ୍ତର ହେବ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି।